আচ্ছা স্যার তিনি অম্পিনি কাইসা তৈ ফাঙ্গে তিনি অ রেলিং তি তাম তাম কক সানাই কিসা চুনো সাইকেল ফুলানো তিনি আর ব্লেক ডে রেলিব যারা যারা অংশগ্রহণ খাইকা যতর খুলুমো जों दिनै 9 तारिख डिसेम्बर 2020 सालाव आरो गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट नंगै जों आरो थालसरा आवा जों जुस खायनाखा तियारि बायनांगौ आरो जों सिए नो अपोज खायो जों आरो दिनै ब्लेक डे जों একটা রেলি খালাইকা আমার সাথে সাথে আরো তেবো কয়েকটা ইস্যু দङ যেমন এই কাঞ্চনপুর যা পানি সাগর যে চিরি বরক বিশ্বজিৎ চিন্তাকুক ফায়ারম্যান কোথায় পিনাক নাথ হ্যাঁ বড় অ্যারেস্ট খায়া হ্যাঁ বড় নো অ্যারেস্ট নো রেস্ট আমার মানে বড় অ্যারেস্ট খাইসাক চিনি আন্দোলন একটা জারি থাকনাय সারা ত্রিপুরাल' जों ত্রিপুরা मथायते जों आन्दोलन चालुगै थांनाय তিনি নাইদি সিএ বিল তুখে চির ত্রিপুরা যদি আবার ইমপ্লিমেন্ট খে আবার আর যদি लागु खालायखे सिरि त्रिपुरा सारक कमरै थांनाय गोलगै थांनाय ताय तंला जागा तंगलाक आबोनो जों लाइखा जे सिनारा अनेक राजनैतिक दल दङ अनेक नेता एमएलए मन्त्री दङ केबो फारा सिए नि बागे केबो अपोज खायनाय करे एकमात्र सिनि महाराजानि नेतृत्वे सिरि त्रिपुरा मथा सारा त्रिपुरा बेपि सब समाना आन्दोलन खालाय दङ ताखौ ताय बहुत सं आगजतरा सालमसंग ताबुक जों महाराजानि बिसिंथिसे जों माने परित्राण मानानि ताय केबो कृषिनि बागे केबो कापनाय करि केबो साराय करि केबो प्रोटेस्ट खायनाय करि तिनि त्रिपुरा रंनि बागे हाइनबागाना ताबुक साल माने हाप्ताति इंगै फायगा जोंबो थानसा अंगनानि माने थानसा अंगनानि एकटा प्लेटफर्म जों जमा खालायै जों जेकुनो सिनि माने आरो त्रिपुरा सारनि बागै जों त्रिपुरा हामगारनि बागै जों आन्दोलन खालायनानै जों एकटा लामा मांखा जोंनो लामा रेखा साबाबो सिक्सटाइके बुया दिनै बुबागारा हानि बागै आं जतरा कबल मोसो सारा त्रिपुरानि जारा त्रिपुरा सा तंलाय राव जों ताय अमाके बुथारदाक तंलाया तक्थारदाक तंलाया सिरि मान थायनो जों ताय सेपेले जागलिया जों ताबुल सिबि माने गण आन्दोलन गणतान्त्रिक माध्यमे गणतान्त्रिक पद्धतिते जों जरालु आन्दोलन खालाय थांनाय दिनै त्रिपुरा सारनि बागै अमस्क नारगैदा आं आंनि फावल बायखा हामबाय ओ सर तिनी तमानो तो रेली खालेखा किसा सावै खमानो दे सर तिनी 9 तारिख डिसेम्बर 2020 तिनी त्रिपुरा मथानि साकथारमानि बाय अ हास्टेव गोरोंबावो साल कसम एबा ब्लेक डे खायजागै दङ आमाहायनो जों बाहायनो तिनी अमरपुरनि तियारि माइरांगो खायजागै दङ आबो ओंखा तिनी सानमों गायथा दङ एबा तिनी डिमान्ड गायथा दङ पहिलावो ओंखा सीएए नो थांनाय बिसिवो 2019 नि तिनी हाय साल डिसेम्बर 9 तारिखनो पार्लियामेन्ट तिसाजागो ताबुकनि होम मिनिस्टार अमित शाह नि याकबाय पार्लियामेन्ट पहिला तिसाजागमनि फार्स्ट रिडिंग डे आबनो तैबै जों अ हावो सीएए नो साजागया आगेबो साजागया तिनिबो साजागया तै जेरावबो साजागलाक आबनो जों नम्बर 1 तंरो पॉइंट तै सेकेन्ड ओंखा चिनि अ हास्टेवो थांनाय 21 नभेम्बर फायरमैन बिश्वजित देबबर्मा ब बेलायखे खायरकमा संसाखे लामाव साल गोथां गोथां टावथारजाक थैजाखा तै आबनो अ हानि मन्त्रि बख्रक हास्टेनि मन्त्रि बख्रक ब ताबक बुथांगै नायाख दोग्यावैनो ब थांगै नायना ओंथों तै नक बनि बुहैबो सानि बागै नांमो साकजरा बनि जे राइट्स दंमोन एबा अधिकार दंमोन बनो सुबाना ओंथों नम्बर 2 तै नम्बर 3 दोग्यावैनो तकथारनाय साल गोथां गोथां भिडिअ काहमाखे रेकर्ड दङ पिनाक नानो दोग्यावैनो रमेशना ओंथों अ गाय थानो दैविनो जों तिनि ब्लेक डे एबा साल कसम होनै पालायलेबि दङ हामबाय सारामनि जागा हंखे बरंखा अमरपुरनि तियारि माइरां त्रिपुरा मथानि पार्टी अफिस बुसकांगताबो हामबाय सर जे लर अ बुकुवरि कसम खावै तिनि अबहाय ब्लेक डे हिनि पालायलाय माने ओय अबसिए हिखाय माने ताम ताम तिनि अर रेली खायजा काबुल तिनि पिसा साइगोन दिनै बेलाय सिनि बुखावो खादुमानि दिन जोनो जबरदस्ती के केंद्र सरकारनि जे नीति बाय
kaisa chono chapoi rejaka chini Tripura rajyo je শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে পুরা অল ইন্ডিয়া সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল বরক যে বিল পাস খাইমানি বনো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট যেটা খাইজাক মানে আবনো তিয়ে ডেঞ্জারাস যে বিল ও বিল লেখা 2,97,00,000 যে বাংলাদেশনি বরকন তুবুগুই বেআইনিভাবে যেটা তমানি বরন আইন মাফিক খাই তুবুগুই ত্রিপুরা রাজ্য তুবনানি যে চিন্তাধারা তৈ বরক যে যেন ইম্পোজ খাই রেখা চিনি সাকাও যে kaisa barja rei rekha je o bill no to hinga chung o bill no totally mani maya omo totally o bill jodi tui phekangke tiprasa jeta tongmani abo suru tiprasa siminya sara tripura rajyoni jeta chini o je population tongmani totally abo change ngi thanai abo tripura ni pura abo change ngi thanai bini bagai chung jotoni chini ekta abo ostitto ni lokhoni lorai ni bagai chung tini o bill no opus khayo o bill পাস নই তবু সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নই থাকা আইনও পরিণত খাইজাকা তারপরেও जों বনো মানিয়া হনই जों বনো কা সমানি দিন আবনি বাগে जों ব্ল্যাক ডে বনি সাথে সাথে जों তাই গেছা ও জাগাও जों এড খাইনা মুসুঙ্গো যে থাংনাই চিনি ও বিশ্বজিৎ দেববর্মা যেভাবে বনো ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস বেলাই কলঙ্কনি ইতিহাস যে বনো সাল গোথাং গোথাং ত্রিপুরাসানি মোখাং নুগুই বনো যেভাবে অন্যায়ভাবে যে বনো সেই মুসুক তগমা হেকে তগই বুথার জাখা আবনি প্রতিবাদে বনি ন্যায়নি जों যে দাবি খাইমানি বনি প্রতিবাদে जों বনো जों তাই গেছা ব্ল্যাক ডে আবো তাই গেছা পয়নখা বিনি সাথে সাথে তাই গেছা এড খাইনা মুসুঙ্গো চিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ব তিনি কুরসিও আসুই তংখা এসি গাড়ি ও চলিয়ই চিনি এসি বিনি তোমার নগ আসুই তংখা কিন্তু বিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বিনি যে জনগণ ত্রিপুরা রাজ্য সই হাইকে মুসু হাইকে বুথার জায়গায় তঙ্গ কিন্তু একমাত্র ত্রিপুরাসানি মোখাং বা ত্রিপুরাসা বুথার জাংমানি হিনিন जों मा खाखायो जे बनि बागैनो बतिनि एसि चेम्बारा आसुगो अथच ब कोनो प्रतिबाद खाइया बिनि जे पाब्लिक बिनि जे जनगण ब जे भाबे अत्याचार अन्याय जे खाइजाक तंखा बिनि प्रतिबादे जों बन डिमान्ड खाइयो माननीय मुख्यमंत्री बनि परिवार थाङै सान्त्वना बा बिनि जे दाबी बिनि जे नांमनि लिगेल जे राइट्स तमनि आबुनो रनानि ओंथों होनै जों बनबो दाबी खाइयो बनि साथे साथे ब तंखाचिनि तियारि माइरां म अब मिडिल सेंटर जेता अब थालसरा हंजामनि चिनि गबे जों मुनि तियारि माइरां हंजागो अ जागाव जों खाइमा तमनि जों बरक गोबां किसानि आबुनो जों जासाय खाइमिया जों जत ताखुक ताइ बुखुक जार नाय तनेरक बरनि बखावबो म हाइकेनो जों हाइके बखा दुबुइ नरबो चनो बखाबै सिंतै चनो सुबासुर दिहनै बुबाग्रानि जे धागिमुं बुबाग्रानि जे चिन्ताधारा महाराजनि जे चिन्ताधारा सारा राज्य दिके दिके जों पिरनानि बागै जे चिन्ताधारा नामनि आबो बुसखाङो जतनि यागबाय जतनि फानबाय जतनि खुकबाय पिरजागै ताइबो काहामखे द्रुत हारे पिरजागथों हनै एबं चिनि आन्दोलन ताइबो राखथों चिनि जे चबा ताइबो राखथों हनै जों जतनो करा खाइनानि बागै जतनो फान रेडि हनै जों कयै एबं ताइ केसा अब अरब आं मुथाकसिनाय हाइफानो बनि साथे साथे ताइ केसा जों दाबि खायो जे पिनाकनाथ त्रिपुरा राज्यनि जे इतिहास ब जे फेसबुक लाइभ फायो फेसबुक रगै जे पिनाकनाथ जे जागाव खुन जे मार्डारार त्रिपुरा राज्यनि अब आइडेंटिफाइड टोटली त्रिपुरा राज्य बाहाय इतिहास खूब बिरल ब तिनि आं पिनाकनाथ हनै ब निजे निजेनो साक साकनो ब जे रेली खाइपुरु ब जे बाबे परिचय रगै अब पर्यन्त त्रिपुरा राज्य बनो रमजागिया इनके आबुनि ल एंड अर्डर सिचुएशन नि तमाम टंका त्रिपुरा राज्य अब चिनि त्रिपुरासानि एक्जिस्टिंग नि पावर एक्जिस्टिंग नि जे अब एकटा अब प्रश्न उइ थांका ताकुरा जों जे बासि जानाय अस्तित्वनि लड़ाइनि प्रश्न उइ थांका ताकुरा बिनि बागै जों बाध्य अंका तिनि अ जागाव जों अब के ब्लैक डे पालिनानि ताकुरा आबुनि साथे साथे ताइ गेसे एड खाइना मुसुंगो अब चिनि 2019 8 জানুয়ারি 2019 नि त्रिपुरा राज्य छय जना টিএসআর বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী গুলিবাই বড় নিরস্ত্রভাবে যেভাবে আন্দোলন খাইও বড় যেভাবে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ন পাঁচটা খাইতে হিনে বন বিরোধিতা খাইয়ে প্রথমবার যখন বড় আইন अब পাঁচ খাইনা নাই তো আবনো যখন বড় প্রতিরোধ খাইনা নাইও মাধব বাড়িও ছয় জনা গুলি খাই ককজাখা তাকুর চিনি ত্রিপ্রাসা আর ছয় জনা গুলি খাই ককজাখা বনি পরিব বড় যে সময় গুলি খাইজাগো তখন গুলি খাইজামনি পরে বন খেলাংবার হসপিটাল যে এডমিশন না রাখা
এডমিশননি অবস্থা খুবই করুণ এবং খুব বাঁচিনানি সম্ভব করিখা হनै বনো যে রেফার খাইজাখা বেটার বনি যে কাহাম চিকিৎসাनि बागै কিন্তু আরো পর্যন্ত বনো তিখলাयै অ্যাম্বুলেন্সনি তিখলাयै বনো টর্চার খাইজাখা বনো যে জায়গা ককজাগো আর বনো কাফিক জাখা তাকুক अब তিনি अबबाय हिंखे आयेन श्रृंखला ब जागा तंखा त्रिपुरा राज्यनि अब जों ग्लाइखे किरमा सिनचा बनि बागै सारा त्रिपुरा राज्यनि पाब्लिक रक बरनि बोखाव একটা প্রশ্ন বুতকनि थांखा जे आयेन श्रृंखलानि परिस्थिति बाहाय जारंखा बिनि बाय ताकुरक जों अर ब्लेक डे पालि जाखा अबनो नरक जतनो जों सापोर्ट खाइजादि जों चिनि बागैया जों जत त्रिपुरा এবং अर जे चिनि त्रिपुरा राज्य जार तनाय बिनि आयेन श्रृंखलानि प्रश्न बुतक तंगनि कारणे जों तिनि अर खायनानि बाद दंखा ताकुर बिनि बाय जतनो आं हामबाय दो जारा अर